हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एम एस वर्ड की थर्ड असाइनमेंट, जो कि हम बनाएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे हम अपना कंप्यूटर, फिर F5 दबाएंगे 4-5 बार, रिफ्रेश दोबारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हमने कर लिया। अब इसे साइड पर लगा लेंगे और अब हम अपनी असाइनमेंट ओपन करेंगे जो आज हमने बनानी है। और आप लोगों को कुछ टूल भी समझाऊंगा और असाइनमेंट भी। थर्ड नंबर आज हमारा डे 3 है, असाइनमेंट नंबर 3 आपको समझानी है। तो यहाँ पर कंट्रोल एन करूंगा, एक फाइल और खुल जाएगी, फिर उस पर ये हम बनाएंगे। ठीक है ना। ये मैं कट कर रहा हूँ। ये एक साइड पर ये लगा लेंगे, जहाँ पर हमने बनानी है एक साइड पर बनी बनाई लगा लेंगे। जहाँ से समझ ना आया आपने पूछ लेना है, कमेंट कर दें, फिर मैं वहाँ से आपको बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने ये लाइन लिखनी है, एम एस वर्ड, शिफ्ट दबा कर एम लिखूंगा, बड़ा लिखा जाएगा, फिर शिफ्ट दबा कर एस लिखूंगा, फिर वर्ड, फिर कंप्लीट, फिर ट्यूटोरियल, फिर आगे ये जीरो के आगे बटन है, वो वाला तो दबाएंगे तो ये हमारी छोटी सी डैश लग जाएगी। फिर आगे फिर स्पेस, फिर आगे डे, फिर आगे थ्री, फिर असाइनमेंट लिखेंगे, ASSIGNMENT असाइनमेंट। इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर मैं ये यहाँ ये लगा देता हूँ, उसी बात का हम लगाना है। ये लग गया, साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ से साइज भी बड़ा हो गया, बोल्ड भी कर लेंगे, इसके साथ का बन जाएगा। थोड़ा छोटा कर, बस ठीक है। नहीं, थोड़ा बड़ा करेंगे अब। यहाँ से साइज बड़ा होगा, यहाँ से साइज छोटा होगा। तो मैं यहाँ से इसको साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आगे नेक्स्ट मैं टॉपिक लिखता हूँ, साइज यहाँ से छोटे कर लेंगे। आप यहाँ पे हम देख लेना 11 साइज है, तो हम यहाँ पर 11 कर देंगे। 11 करके अब हम लिखेंगे टॉपिक, TOPIC। देखें आप, लफ्जों में भी चेंजिंग है, बोर्ड भी नहीं है, स्टाइल भी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। टॉपिक हो गया। आगे ये कॉलम, फिर आगे पेज। ये जो रेड लाइन है ना, इसका ये इशू है, यहाँ पर हमारा ग्रामर की प्रॉब्लम होगी, ये पूरी यहाँ से उठा देगा। देखो टॉपिक की स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, तो उसने पूरी रेड नीचे लाइन लगा दी। अब ठीक है। अब आगे मैं लिखता जा रहा हूँ, लेआउट, टेबल, हेडर एंड शिफ्ट प्लस 7 दबाएंगे तो हमारा एंड आ जाएगा। और फूटर, फूटर, आगे स्पेल, फिर आगे चेक के, आगे एंटर। एंटर दबाकर एक बार और एंटर दबा देंगे, थोड़ा और नीचे हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे हम टास्क। ये और लैंग्वेज में है, तो ये देखें ये वाली लैंग्वेज में है। सेटिंग आपको मैं बता दूंगा कैसे करनी है, या फिर मैं आपको ना अब बनाकर आगे फिर दिखाऊंगा। जब हमारी पूरी असाइनमेंट बन जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेंगे। तब तक आपने देखता रहना मेरे साथ। वन, यहाँ से ना समझ आए आपने थोड़ी तौर पर पूछ लेना है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। कमेंट करें खुलकर। और ये देखें, ये स्टाइल हो रहा है, ये हो रहा है, ये सिंपल स्टाइल है, तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फोन स्टाइल चेंज कर देंगे। सिंपल लगा देंगे, ये वाला लगा देते हैं। इसके आगे हम पेज लेआउट लिख देते हैं, आगे एंटर करते हैं। अब हम हमें फिर स्टाइल बदल देंगे, फोन स्टाइल चेंज करके ये वाला लगा देंगे। अब हमने ये 3-4 लाइनें लिखी हैं, तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसे यहाँ से सिलेक्ट करो, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस
सी कॉपी, और यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट करो, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, आगे नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे। सो उसके लिखने के लिए हमें इस तरह के ये डॉट्स चाहिए ना, तो वो ये ऑप्शन है यहाँ पर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हम आगे जितनी लाइनें लिखते जाएंगे वो सारे लगते ही जाएंगे। समझ आ रही? अब इसे सिलेक्ट कर काटी करते हैं तीनों को, क्योंकि ये हमारा गलत हो गया, तो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे किया। आगे देखें, ये हमने लिखना है तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे। वो डॉट वाला तो आपको समझ आ ही गया कैसे ये वाली लिखे जाए, लेकिन अब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। यहाँ से सिंपली कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। आगे ये वाली लाइन उसी तरह, ये इसका हम कलर चेंज कर दें, इस तरह कर देते हैं। इसके लिए हमें वर्ड में जाएंगे, इससे थोड़ा फीका कलर लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे प्लस बोल्ड, बोल्ड पहले ही, ठीक है। आगे इंटर करेंगे, ये वाली जो लाइनें हैं ये भी हम कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को मुश्किल ना हो, कंट्रोल वी पेस्ट, वरना आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। आगे ये कॉलम और रो आपको लेना है, सिखाना हो तो आपने गिन लेना कितने कॉलम और कितने रो हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। 5 कॉलम और 6 रोज हमने ले लेनी है। यहाँ पर जाएंगे टेबल पर, यहाँ पर इंसर्ट टेबल हमने अपनी मर्जी से, यहाँ पर हमने कॉलम लिखने हैं 5, ठीक है, पहले से लिखे हुए हैं, अच्छा है। यहाँ पर हमने रोज लिख लेनी है 6 और ओके कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम और रोज आ जाएंगे। तो अब हमने कॉपी पेस्ट यहाँ से इस तरह से करके देखते हैं क्या, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है ना। यहाँ से ये वाली जिस जैसे मर्जी जो सी मर्जी लाइनें कॉपी पेस्ट करें, डायरेक्ट भी आप सारा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम खुद लिखेंगे ताकि आप ऐसे ना करें कि आपको समझ नहीं आ रही। यहाँ पर क्या, वापस जाएंगे होम पर, यहाँ पर जाकर ये लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अली, शिफ्ट दबाकर ए लिखेंगे, बड़ा ए लिखा जाएगा अली। नीचे वाले बॉक्स में हम लिखेंगे अहमद, AHAMED, अहमद। और उसके बाद हम ऐसे हमें ना ज़्यादा देर लग जाएगी, सो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? आगे ये वाला लाइन, ये तीनों हम इकट्ठे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। और इसके बाद हम यहाँ पर ये वाली लाइनें खुद लिख कर आपको दिखाता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे, टास्क बार लिखेंगे, टास्क, आगे 3, आगे कॉलम, उसके बाद हेडर, एंड के लिए शिफ्ट प्लस 7 एंड FWTR ऊपर, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर इसे कलर कर देंगे ये वाला और बोल्ड कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, तो ये वाली लाइनें हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी असाइनमेंट का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और सिखाऊंगा। उसके बाद बस ये हमारी तैयार की असाइनमेंट। यहाँ से वर्क का पेज का जो है ना, यहाँ से साइज होता है छोटा बड़ा। अब मैं आपको कुछ टूल समझाने जा रहा हूँ। असाइनमेंट तो हमने बना लिया, देखें इतना, ये एक मिसाल के तौर पर पेपर है, इसका यूज़ होता है पेपर्स में, और जो स्कूल में पेपर बनते हैं वो फोटो कापी, बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब मैं आपको शॉर्ट कीज कुछ बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, ठीक है, और ऐसे सिलेक्ट करें। कंट्रोल बी बोल्ड, नहीं कंट्रोल बी बोल्ड, यानी कि थोड़ा सा ना बोल्ड हो जाएगा। ये लफ्ज़ देखें और ये लफ्ज़ देखें, ये बोल्ड हो चुके हैं। कंट्रोल यू अंडरलाइन, डायरेक्ट भी यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं नहीं तो ये देखें यहाँ पर कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की भी होती है। यहाँ से अटैलिक कंट्रोल आई भी चल जाएगा,
اس کے بعد میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں. کنٹرول اے سلیکٹ آل, کنٹرول ایکس کٹ, کنٹرول ایکس کٹ. اور میں آپ کو فرضی پیراگراف لینے سکھا رہا ہوں جن سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. از اکول رینڈ لکھنا ہے آپ نے, رینڈ RAND رینڈ بریکٹ اوپن. اس میں آپ کو جتنے پیراگراف چاہیے نا آپ نے لکھ دینے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ اپنی طرف سے خود آپ کو جتنے آپ پیراگراف لکھیں گے آپ کو بنا کر دے دے گا. آپ یہاں پر لکھتے ہیں 8 اور آگے بریکٹ کلوز کر کر انٹر کرتے ہیں تو 8 پیراگراف آ جائیں گے جن میں 1 2 3 4 5 یعنی کہ پورے 8 پیراگراف ہیں. اور ان پر ہم یہ ٹول اپلائی کریں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا میں تھوڑی بہت یہ ٹول ہے. اس کے سب سے پہلا ٹول ہے ہمارے پاس یہ والے. آج ہم اتنے کر لیں گے ٹول اتنے کافی ہیں. پھر یہ جو ہے نا ان کا اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہوتا اور یہ اتنے یعنی کہ بیسک یوز میں نہیں آتے. ایسے سلیکٹ کر کے سمپلی یہاں پر پہلا ٹول ہے بولڈ کے لیے. ہمیں جو چیز بولڈ چاہیے وہ اسے سلیکٹ کر کے اپلائی کریں گے تو بولڈ ہو جائے گا. دوسرا ٹول ہے اٹیلک کے لیے, تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا لفظ نا, تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرے انڈر لائن کے لیے لفظ کے نیچے انڈر لائن آ جائے گی. جو مرضی سلیکٹ کریں آپ یہ سمپلی سلیکٹ کر دیں انڈر لائن ہو جائے گا. چوتھا ہے یہ ٹول ہم کٹ کرنے کے لیے, بیچ میں سے کٹ ہو جائیں گے لفظ. یہ دیکھیں یہ کٹ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر آپ یہ غلط لکھ بیٹھے ہیں تو آپ اسے ویسے بھی ڈیل کر سکتے ہیں, نہیں تو کٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ 2 ٹول آ رہے ہیں. یہ نیچے تھوڑا چھوٹے کر کے کرنے کے لیے, یہ اوپر کر کے کرنے کے لیے. فار ایگزامپل کین ہے ہمارے پاس یہ والا کین, تو میں اس کو نیچے چھوٹا کر دیتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو اوپر بھی کر دیتا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ورک کیا ہے ان چیزوں پہ آ رہے یہ سب ریموو ہو جائے تو اس کے لیے یہ ٹول استعمال کروں گا. سب ریموو ہو جائے گا جہاں جتنا ورک ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس ورڈز میں کلر کرنے کے لیے ٹول ہے ہمارے پاس, جو مرضی کلر کر لیں آپ. یہ دیکھیں اس طرح سے. اس کے بعد یہ ہے لفظ ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ہائی لائٹ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں ہوم ٹیب جو ہے دا ہوم ٹیب یہ ہائی لائٹ ہو جائے, تو میں یہاں سے اسے ہائی لائٹ میں نے کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ٹول ہے نا یہ ان کا لفظوں کا سٹائل بدلنے کے لیے ہے. فونٹ سٹائلز ہیں اس میں ہر طرح کے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا لگا گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں لفظ اب ہم نے بڑے کرنے ہیں چھوٹے کرنے ہیں, یہاں پر انٹر کریں گے کوئی بھی لفظ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہی سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں سے بڑے ہوں گے ورڈز, جتنے مرضی بڑے کر لیں. یہاں سے بھی بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہاں سے چھوٹے بھی ہوں گے, یہاں سے یعنی پھر یہاں سے بھی بڑے چھوٹے ہوں گے, اور یہاں سے بھی, اور یہاں سے فونٹ سٹائل چینج ہوگا, اور یہاں سے ہائی لائٹ ہوں گے ورڈ. اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا کام ہے. آپ اسے سلیکٹ کرتے ہیں, آپ یہاں سے لوور کیس کر دیتے ہیں تو سارے ورڈز ہی چھوٹے ہو جائیں گے. اور اگر آپ اسے یہاں سے اپر کیس کر دیتے ہیں تو سارے ورڈز ہی بڑے ہو جائیں گے. اگر آپ یہاں سے سینٹینس کیس کر دیتے ہیں پہلا لفظ بڑا ہو جائے گا باقی سارے چھوٹے ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلا لفظ بڑا ہو گیا باقی سارے چھوٹے ہو گئے ہیں. اور اگر آپ یہاں سے کیپٹل ایچ ورڈ کر دیتے ہیں تو پہلا لفظ بڑا ہو جائے گا پوری لائن پہ, باقی سارے چھوٹے ہو جائیں گے. اور یہ ٹول آپ کو تھوڑے سے سمجھا دیتا ہوں. ان کا یہ کام ہے کہ یہاں سے سینٹر, یہاں سے فل ادھر, یہاں سے فل ادھر, یہاں سے رائٹ, یہاں سے لیفٹ, یہاں سے سینٹر. آگے آپ کو میں تھوڑی کیز بتاتا ہوں. یہاں سے اسے سلیکٹ کریں, کنٹرول سی کاپی. مثال کے طور پر وہ لائن میں یہاں پر لانا چاہتا ہوں تو کنٹرول وی پیسٹ, وہی چیز یہاں پر آ گئی, کاپی اور پیسٹ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے چیز مائکروسافٹ ورڈ. ہم نے پہلے اسائنمنٹ بھی بنائی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اسٹیپ کیا ہے یہ ایک اسٹیپ بیک جائے تو آپ نے سمپلی یہاں پر کنٹرول زیڈ کرنا ہے.
جیسے جیسے آپ کنٹرول زیڈ کی جائیں گے کام پیچھے چلا جائے گا. دیکھیے جائیں آپ کنٹرول زیڈ ہو رہا ہے اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم یہاں پر اسائنمنٹ بنا رہے تھے. یہاں پر نا گرامر کی پرابلم ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تو اسے ہم سمپلی سلیکٹ کریں گے اور اگنور آن کر دیں گے. ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم نے اسے اگنور کر دیا. ہمارے تھے آج کے اتنے ٹولز. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ نے ریوائز ضرور کرنے ہیں. یہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں. یہ چیز جس طرح کا مرضی آپ سلیکٹ کریں. مثال کے طور پر یہ میں لگا لیتا ہوں. یہاں پر میں لکھتا ہوں کوئی لائن. یہ میں نے لائن لکھ دی فار ایگزامپل. یہ دوسری لائن لکھ دی. جیسے جیسے لائن لکھتا جاؤں گا ان کے پہلے پہلے آتا جائے گا. اور اگر میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ آتا جائے گا. یا پھر کوئی بھی سلیکٹ کرتا ہوں تو اس طرح کا چیز آتا جائے گا. ٹھیک ہے اور یہ اس لیے یہاں پر گرامر کی پرابلم ہے. اگر آپ نے اسے کٹ کرنا ہے تو اگنور ونس کر دینا ہے. نہیں تو یہ ایسے برا لگے گا تھوڑا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.